ओ नमस्ते। वैदिक विचार आम धारावाहिक कार्यक्रम फैमिली मैनेजमेंट को आपको स्वागत। आज मैं आलोचना करवा आमर भाषा आउ आमर कल्चर। आज समाज रे आप देखुवे आम परिवार हो कि बाहर आप जो जगह जीवे से चा दुकान हो, होटेल हो, पान दुकान हो कि परिया मार्केट हो, आप देखिए किसी अश्लील भाषा से प्रयोग कर आम पिला आम घर माँ कि स्त्री को यदि आप मार्केट नहीं जाइए आप देखिपारे कि अश्लील भाषा लोक मैंने प्रति वर्ड प्रति सेंटेन्स से यूज करते जहाँकि आमर नेक्स्ट जेनरेशन मान गोटे बड़ प्रश्नवाची सृष्टि हम। देखु आमर पूर्वपुरुष जो मैंने ओडिया भाषा को सृष्टि करते से समय भाषा केमी कौन कम्युनिकेशन थिला को भाषा कथा होते परिवार हो कि बाहर हो, किंतु आज आप चिंतन करूँ आप को भाषा कथा होती आउ को भाषा शुणी पार्थ। स्कूल जातु स्कूल परिसर बाहर कि परिसर क्लासरूम बाहर पिला कम्युनिकेशन पिला भाषा कहबार शैली बहुत चेंज हो गला। कॉलेज क्लास सरला कॉलेज परिसर बाहर पिला कहबार शैली भाषा बहुत अश्लील हो। तार मुख्य कारण कौन? ता मुख्य कारण हूँ उचित संस्कार विहीन परिवार। इवन मु देखी किसी परिवार परिवार सदस्य माने एमती किसी स्लैंग्स लैंग्वेज यूज करी कथा होती जहाँद्वारा से पिला प्रति प्रभाव पकाए। मुझे बहुत जगह ब्रह्मपुर बहुत जगह देखी, ओडिशा बहुत जगह देखी, पुरी जातु, भुवनेश्वर जातु, बरहमपुर जातु, संबलपुर जातु, बालेश्वर जातु, प्रत्येक जगह प्रत्येक सहर प्रत्येक गाँव में आज लोक मैंने प्रति वार्ड प्रति कथबार्ता से किसी अश्लील भाषा व्यवहार करी कहते। मुझे जापारे से भल लगे कौन बोध से भल लगे से भाषा व्यवहार करने किंतु ताहा आमर नेक्स्ट जेनरेशन परवर्ती पीढ़ी केते खराब से जापर बेले बेले आम जो मैंने शिक्षित अच्छा से जानती जे यहाँ हूँ खराब भाषा। चा पीले बसू चा दुकान हो परिया दुकान हो कि जो जगह देखो होटेल देखो से जानती जे किसी लोक एमती भाषा व्यवहार करते प्रति वार्ड प्रति सेंटेन्स कथा सब खराब लैंग्वेज यूज करते। आम जानूचे पाठ पढ़े शिक्षित आम जापर किंतु आम न शुणला रही जाऊे किंतु आम शिक्षित हो आम सोसाइटी उन्नति जदि आपण मैंने कौन सी जगार पब्लिक प्लेस किसी व्यक्ति विशेष किसी स्लैंग्स लैंग्वेज खराब भाषा रे कथबार्ता हमें आपन तागिद करूँ। इवन ऑफिस रे मध्य कॉलेज रे मध्य जेको जगार यदि आपण मैंने चाहूँगी जे सोसाइटी सब मंगल हो आमर नेक्स्ट जेनरेशन लैंग्वेज डेभलप हो तेल आमको चेंज करा पड़ो ना हे तो आउ 10-15 वर्ष पर आम भाषा पाइपर। आप मन पड़ू आप पाठ पढ़ुले
ସେତେବେଳେ ଆମେ କେଉଁ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, କେତେ ଶାଳୀନତା ଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶାଳୀନତା କ'ଣ? ତେଣୁ ଏଇ ରିଫର୍ମ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଧି ଅଛି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବ୍ୟାଧି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ପରିବାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଘରେ କେବେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସହ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଲାଙ୍ଗ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭୁଲରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପଦେଶ, ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବାହାରେ ସ୍ଲାଙ୍ଗ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ତାଗିଦ କରନ୍ତୁ, ମନା କରନ୍ତୁ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଦୟାପୂର୍ବକ ଏଇ ପର ଭାଷା ୟୁଜ୍ କର ନାହିଁ। ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହଉ, ସମ୍ବଲପୁର ହଉ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ, କଟକ ହଉ, ପୁରୀ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଲାଙ୍ଗ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, କିଛି କିଛି ଖରାପ ଭାଷା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଯାହା ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ଆପଣ ତାଗିଦ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୋର ଆଜିର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ମୋର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆପଣମାନେ ଆଜିଠୁ ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଏ, କେବେ ବି ସ୍ଲାଙ୍ଗ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଖରାପ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବି ନାହିଁ। ସେ ଖୁସିରେ ହଉ କି ରାଗରେ ହଉ, ପ୍ରାୟତଃ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଯଦି ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରନ୍ତୁ, ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସ୍ଲାଙ୍ଗ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ତଳପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେୟା ବି କୁହନ୍ତୁ। କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି ଖରାପ ଭାଷା କଲେଜ ପରିସର ଭିତରେ କି କଲେଜ ପରିସର ବାହାରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ହୁଏତ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଏକ କଳୁଷିତ ହେଇକି ବାହାରିବ। ଯଦି ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ, ଆମର ଭାଷାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ କରିପାରିବା, ତେବେ ଆମର ସମ୍ମାନ, ଆମର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍, ଆମର ପର୍ସନାଲିଟି ହୁଏତ କମିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସୋସାଇଟିର ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଆମର କହିବାର ଶୈଳୀ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ସମାଜ ସୁଧରିବ, ଦେଶ ସୁଧରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଆଉ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଜିନିଷ ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବ ଆମର ପରିବାରରୁ। ଫାଷ୍ଟ ପରିବାରରେ ଫାଷ୍ଟ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବୁଝିଯିବ ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍, ମୋର କହିବା ଶୈଳୀ ହେଉଛି ଭୁଲ, ମୁଁ ଏଇପରି କହିବା ଉଚିତ, ତେବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ। ଆମେ ସଂସ୍କାରୀ ହେଲେ ହିଁ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଆମର ଭାଷା ସଂସ୍କାର ହେଇପାରିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସଂସ୍କାର ନ ହେଇପାରିଛେ, ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଭାଷା ସଂସ୍କାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବୃନ୍ଦକୁ, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ, ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀକୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ, ଆପଣ କହିବାର ଶୈଳୀକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ବାର୍ତ୍ତାରେ। ନମସ୍କାର।